Baba. Butuin si Papa. Dali, be. Mag-click ka na. Ay, pangit yan, be. Lipat mo, lipat mo. Uy, baby tabs. Uy. Baby tabs. Wah, ito mo. Ano, bakit? Bakit nga? Binubuhat siya ni Spider-Man. Lipat mo yan, be. Pangit yan. Ayoko to. Oo, sige, lipat mo, baby. Uy, very good. Be. Bebe. Ano masasabi mo, bebe? Letter L. Dali, letter L. Ooh. Dali. Uy. Letter L. O, yung pikit. Dali, pakita mo. Oy, oy, loko ni. O, yung snub. Snub, be, snub. O, yung nguso na lang, nguso. Lagi mo nga yung ilong mo? Ay, tsachaki niya, rugo. Papakit mo nga. Ah, sandali lang. Sabihin mo muna letter L. Ito eh. Isa pa, bebe. Dali, letter L. Dali. Mr. Pogi. Oh, magsiselect na daw. Ma. Taas mo, dito. Dito sa gilid. Wag. Mama. Wait lang. Ayaw. Okay. Pwede na, no? Okay na ba? Tignan mo muna si Baba. Dali. Uy, papatayin ko yan. Okay na ba? Okay na ba? Okay na. Sorry, baby.